सान्ध्य पाठचक्र को आप समस्त स्वागत करुच्ची। आज आलोचनार विषय हूँ डिफिकल्टीज, बाधा असुविधा समूह बाधा असुविधा। पूर्वटा कौन मन अच्छी सर्कमस्टांसेस परिस्थिति आलोचना करते से परिस्थिति की दोष दौले इत्यादि। एवं ठीक सेमती बाधा असुविधा विषय में आलोचना करेंगे। आम बाधा असुविधा को डिफाइन करवा दरकार नहीं। मु पचारि भाई कहार बाधा असुविधा नहीं जीवन में कह कि जन पारे किंतु बाधा असुविधा गुड़िक कौन से विषय मजा कहीं शुणिले आश्चर्य लगे। आमको बाधा असुविधा बहुत माने बड़ समस्या आम जीवन पे। किंतु प्रथम धारे माँ लिखिले द कॉज एंड यूटिलिटी ऑफ डिफिकल्टीज। यूटिलिटी उपयोगिता अर्थात बाधा असुविधा आम केमती साहाय्य करे ताको आम केमती यूटिलाइज कर परिया आ तार कारण कौन। The difficulties are always due to a resistance, some part or several parts of the being. बाधा असुविधा माने कौन ना से रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होची सी बाधा माने बाट रोकती आमको किए पछरू टाणिले आम आगू गला जे पछरू टाणिब आम से रेजिस्टेंस आम आगे आगे पाऊँ से सब से रेजिस्टेंस सब डिफिकल्ट आर ऑलवेज ड्यू टू रेजिस्टेंस some part or several parts of the being। आम सत्तार मन प्राण शरीर किछि किछि भाग बा अधिक भाग सेवराल पार्ट बहुत भाग से माने बाधा सृष्टि करती। रिफ्यूजिंग टू रिसीव द फोर्स द कॉन्शियसनेस एंड द लाइट। ये जो किछि सत्ता बा अधिका सत्तार से कौन करती ना आमको जो भगवान को तरफ शक्ति मिली, भगवान आमको जो शक्ति देइचंती, जो चेतना देइचंती, जो आलोक देइचंती, यही सत्ता मान ऊपर से सब पका होची। मन प्राण शरीर पर शक्ति दिया होची, चेतना एवं आलोक दिया होची, से मझे बाधा सृष्टि कर डिफिकल्टी। तेणु खाली सृष्टि करना बाधा रिवोल्टिंग एगेंस्ट द डिवाइन इन्फ्लुएंस ताको तो बाट अटकाउंट। जो शक्ति जो आलोक जो चेतना आम उपरे मा दौरान आमको मन प्राण शरीर से बाटे रोकुचन ता एगेंस्ट विद्रोह कर रिवोल्टिंग एगेंस्ट द डिवाइन इन्फ्लुएंस। दिव्य प्रभाव जो आम उपरे पका हो दिव्य प्रभाव भगवान कहते दिव्य प्रभाव दौरान से दिव्य प्रभाव उपरे जोटा विद्रोह सृष्टि कर एगुड़िक होती बाधा। तापर माँ कहले इट इज रेयर that somebody can surrender entirely to the divine's will without having to face one or another of these difficulties। मगर এটা बहुत क्वचित रेयर जे यही सब बाधा असुविधा को आदौ न भेटिकी आदौ सम्मुखीन न होइकी जने भगवान पाखे निजको समर्पण कर दे पारिबो। It is rare that somebody can surrender entirely to the divine's will। निजको संपूर्ण भाव समग्र भाव भगवान को संकल्प पाखे निजको समर्पण कर
कौन सी बाधा असुविधा सम्मुखीन न होगी यहीटा एकदम विरल, एक्सट्रीमली रेयर. But to keep steady one's aspiration and to look at oneself with an absolute sincerity, निजर जो आस्पृहा अच्छी अग्रगतिर आस्पृहा साधन आमको अग्रगति करने जो आस्पृहा अच्छी से आस्पृहा को स्थिर निश्चित रखिब, स्थिर रखिब, दृढ़ रखिब. एंड टू लुक एट वन सेल्फ विथ एन एब्सोल्यूट सिंसियरिटी, निज भितर पूर्ण आंतरिकता रखा दरकार. लुक एट वन सेल्फ मान निज भितर निजक देखिब जे मु पूर्ण निष्ठापर अच्छी कि नहीं, आंतरिक अच्छी नहीं. थिले कौन हम आर द श्योर मीन्स टू ओवरकम ऑल ऑब्स्टैकल्स. ऑब्स्टैकल्स अतिक्रम करने बाट कौन है, निज भितर दृढ़ संकल्प रखियो, आस्पृहा निज आस्पृहा को दृढ़ भाव रखियो एवं निज भितर एब्सोल्युटली सिंसियर हो, पूर्ण भाव संपूर्ण भाव आंतरिक निष्ठापर हो. ताहले ये जो सब मार्गरे ऑब्स्टैकल्स माने आसबे, बाधा माने आसबे, तुम्हें ताको अतिक्रम कर चली पार. तेणु बाधा आसिले कौन हुए ना आम भितर थिबा विभिन्न सत्ता भगवान को जो इन्फ्लुएंस, माँ को जो इन्फ्लुएंस आम उपर जो शक्ति थाए, जो चेतना थाए, जो आलोक थाए, ताकू से अटका दी बाटे प्रवेश करने दियंती, बरंग ता विरुद्ध विद्रोह करते. माँ को कहीं भी जड़े व्यक्ति नहीं जे कि बाधा असुविधा न भोगिकी सम्मुखीन न होगी निजक संपूर्ण भाव पूर्ण भाव समर्पण कर दे पार. किंतु से बाधा असुविधा बा से ऑब्स्टैकल्स को अतिक्रम करने उपाय कौन कहले, निजर आस्पृहा को दृढ़ कर एवं भितर आंतरिक हो, पूर्ण भाव आंतरिक हो. आ फल तुम अतिक्रम कर चल जाई पार. तापर कहते always circumstances come to reveal the hidden weaknesses that have to be overcome. सब बेले माँ कहते जो सर्कमस्टांसेस गला एबे सर्कमस्टांसेस जो पड़े परिस्थिति सब कहीं आसे रिवील द हिडन वीकनेसेस. आम भीतर जो दुर्बलता मन सब लुचिकी अच्छा, जो दुर्बलता आम चिन्हनु, जो दुर्बलता को आम चिन्हनु जानिनु, आम भीतर अच्छा से बेस बेस जमेकी अच्छा, अनेक दिन अच्छा, माने आम जमी पाली पोषिक रखला भाया रखीचु. अनेक दुर्बलता माने आम भीतर सब अच्छा. सर्कमस्टांसेस कम टू रिवील द हिडन वीकनेसेस, आपको प्रकाश कर देबा, उत्तेजित देवाई, आपको बाहर उठे देवाई. उठे देले कौन हम ना ताको ओवरकम कर, लुचिकी थे ओवरकम कौन कर, लुचि थे ओवरकम कर. सापटा धर गोटे विरोधी शक्ति, सापटा गोटे विरोधी शक्ति, आमे ताको शोची डेंगी पड़ेबू, तुम डेंगी पड़ेल लाभ कौन है, से रहा ना गला. ये कौन हो ना ताको उठेबा पड़ो. प्रपति थर गोटे उदाहरण दौले कहले ये कौन संक्रांति गोटा कहते मु गत वर्ष जुलाई मीटे कि पूर्व वर्ष कही मन पड़ी तुम जाऊच देख गोटे बहुत बड़ साप गोटे गातर पशिगला, तुम कौन कर नॉर्मली कौन कर नॉर्मली चली से तार गला मोर कौन अच्छे तीन प्रकार हम से तार पशला गात भर पशला ता घर गला मोर कौन अच्छे पड़ो. द्वितीयटा हूँ
से गात मुहर गोटे पत्थर दे दो बाहर को न आस विराट सापटे। तृतीय हूँ डाकी कह लोक आज्ञा भाई मैंने मु देखिली गोटे बड़ सापा पशिला तमें दायित्व मुक्त हो गल। ये हूँ साधारण व्यक्ति मान कार्य। आम कार्य कौन? आम कार्य हूँ से गात खोल से साप को काढ़ ताकू मार तापर जीव साप पशिगले निश्चिंत ही पड़े हेनी। वीकनेसेस आम जो वीकनेसेस अच्छी से वीकनेस को ओवरकम करिया पड़ो तापर विजय लाभ करिया पड़ो अतिक्रम करिया पड़ो से बाधा। Always circumstances come to reveal the hidden weaknesses. Reveal माने प्रकाश कर जाते तुम चिन्हे जाए देखे तेणु आम आस्ते आस्ते पढ़ले जानी हम जे एमान गोटे आवश्यकता अच्छी ना आम जो सब सुकुमारिया सब हो बाधा असुविधा नथिले संसार रे आम सब भारी सुकुमारिया हो सबुदिन जदि किसी असुविधा न था ओहो सका उठाड़ू सब ठीक था सूर्य उदय होती बहुत सुंदर आहा फुल सुंदर फुटी आउ खाया गला खाया मिल आउ कि कौट किसी असुविधा नहीं आनंद से साधना कौन दरकार ये बार तो सब ठीक चलती ना हमको ये बार तो सब ठीक चलती साधना कौन जिते किसी भी ठीक चलुनी से जान तुम साधना तीव्र तामाने तुम भितर सब दुर्बलता मान को उखुड़ी गला उखाड़ी गला उखाड़ी दिया सब उखाड़ी देले कौन हुए क्या कुंडिया ही नथिबे केबे समस्त को होइथिबे पिलादिन समस्त को होइथिबो कुंडिया को जो उखाड़ी दियो कौन हुए कुंडिया उखाड़ी देले बेसी कुंडी हो इच्छा याडे रक्त बाहर तो तथापि कुंडी हो इच्छा होतो कारण ताकू भल करिया पे हेले ताकू सेमती मलम फलम देके भल करि हबनी ता भितरु पूरा औषध खाई रक्त रे जो मैला अच्छी ताकू सफा करिया पे पड़ियो तेणु से रिभिल हवा दरकार धरा पड़ा दरकार प्रकाश पाइबा दरकार दुर्बलता माने प्रकाश पाइबा दरकार। तापर जहाँ इंटरेस्टिंग कथा कहते डिफिकल्टीज आर सेंट टू अस कम नुह डिफिकल्ट दे डोंट कम दे आर सेंट टू अस आम पाक पठाई देखुना कि कथा आम भाविलु आम विपद पड़ आम भितर माँ का लाइन देख डिफिकल्टीज आर सेंट टू अस एक्सक्लूसिव टू मेक द रियलाइजेशन मोर परफेक्ट। आम भितर उपलब्धि को अधिकरू अधिक संपूर्ण करने पूर्णांग करने समस्या मान को असुविधा मान को आम पाक पठाई था किए पठे जाए हमको सरकार कले से आमको कला से पुलिस वाला कर असुविधा तुमको एमाने किए कर किए एमाने किए साधना करिया लोक केबे भी कहबो जे ई सब लोक माने मो पे हैरान कले जे साधना करथुओ से निश्चय कहबो जे एउडा जो समस्या सब देखा जाउची ए मते अधिकरू अधिक पूर्णांग करिया पई पूर्णतर करिया पे संपूर्ण परफेक्ट एइथिपई एमान सब मो पाक आछन मो पाक पठाइछन। Each time we try to realize something and meet with a resistance or an obstacle or even a failure, what seems to be a failure, we should know, we should never forget that it is exclusively, absolutely, so that the relation may be more perfect. प्रत्येक थर we try to realize something
କିଛି ନା କିଛି ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କ'ଣ and realize something and meet with a resistance or an obstacle or even a failure। प्रत्येक थर आम जो बाधा किंबा गोटे समस्या किंबा गोटे विफलता आम जीवन में अनुभव करवा व्हाट सीम्स टू बी ए फेल्युअर जहाँ कि लगे आम विफलता बोली वी शुड नो आप तो कौन ना आम जाना दरकार वी शुड नेवर फॉरगेट दैट इट इज एक्सक्लूसिवली एब्सोल्युटली so that the realization may be more perfect। এইটা একদম ভাল ভাবে বুঝা দরকার যে এই যে ফেলুয়ার যে আমি কହୁଛି ଯାହାକୁ সেটা কাহিঁকি ଆମ ପାଇଁ ଆସିଛି। वी शुड नो वी शुड नेवर फॉरगेट केबे भूलिबा नहीं दैट इट इज एक्सक्लूसिवली केवल संपूर्ण भाव आमर निजर एक्सक्लूसिवली मोर ପାଇଁ एब्सोल्युटली सो दैट द रियलाइजेशन मे बी मोर परफेक्ट। आमर रियलाइजेशन को परफेक्ट रु परफेक्ट करिया पे अधिक रु अधिक पूर्ण करिया पे एमान बाटे आसंत जेते थर तुम बाटे फेलुअर आसी तुम जानते तुम आहरी अधिक पूर्णतर हवा पे जाउछ। आमे से डाक्टर विषय कथा जो जनाशुना लोक आम समस्त ना कहूनी मु कहीदे अन्य शुणी जानी अति विशिष्ट डाक्तर ओडिशा रे माँ को भक्त आम बहुत थर आलोचना करूँ किंतु प्रासंगिक बर्तमान जानिया दरकार सी एमडी परीक्षा देवाई एमबीबीएस पास करके चिकित्सा कर चिकित्सा गुणा होनी निजर व्यक्तिगत आय जहाँ असंतुष्ट नुहति किंतु गोटे एमडी करने चाहते एमडी करने परीक्षा दौरान प्रत्येक थर परीक्षा देवाई गला पूर्व माँ पाखु चिठी लिखि ब्लेसिंग्स आनिक जाती फेल हम समुदाय 6 थर फेल है 6 थर जाक माँ पाखु ब्लेसिंग्स आनी तापरे गोटे चिठी नहीं गले माधव पंडित को देले चिट्ठा माधव पंडित माँ का सेक्रेटरी देले कहले यार उत्तर माँ ठू आणवे मुझे से लिखिदे माँ प्रत्येक थर तो आपन ठारू मु आशीर्वाद नहीं जाऊँगी फेल हो प्रत्येक थर तो आपन ठारू मु आशीर्वाद नहीं जाऊँगी पुणी फेल कहीं हो माधव पंडित जो फेरती अपेक्षा कर माँ कि कहले 4-5 दिन गला माँ कि कहले से कहले माँ कि न कह पर्यंत मु पंडिचेरी छाड़बी माधव पंडित से कहले माँ को से डॉक्टर कहते आपड़ किसी उत्तर नदेले से पंडिचेरी छाड़बे माँ कहले टेल द डॉक्टर that his failure is also my blessings। His failure is also my blessings। से जो विफलता जीवन में आसुची से सबू मोर तापे आशीर्वाद एटा किए कहि परिबो एटा किए कहि परिबो केवल निज कोड़ पोछा पुओ को कही हो निजे कोड़े की धरती पिला को कही हो दूर व्यक्ति किंबा दूरे किए अच्छी जा जा मो ब्लेसिंग तो पे फेल्योर पर फेल्योर दे चलती फेल्योर पर फेल्योर दे चलती एवं प्रत्येक फेल्योर तो पे मोर ब्लेसिंग्स एवं से भद्रलोक कहले वास्तविक माँ जी कही न था मोर से जो ज्ञान उदय हवा कथा जो चक्षु उदय कहते न बुझी पार न था सतरे केते कृतज्ञ मुझे एत कृतज्ञ मुझे
ମା ଯଦି ସତରେ ମୋତେ ପାସ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ମୋ ଜୀବନରେ ଅସଲ ଫେଲୁଅର ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଗଲି ତାପରେ ଯେ ପରୀକ୍ଷା ମାନଙ୍କରେ ଫେଲ ହେବା ବି ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତେଣୁ ଅସୁବିଧା ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଏବଂ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଇଏ ହେଉଛି ସାଧନାର ବାଟ। ତାପରେ କହିଲେ, ସୋ ଦିସ୍ ହାବିଟ୍ ଅଫ୍ clinging, of getting discouraged, or even of feeling uncomfortable, or of abusing yourself and telling yourself, there again I have made a mistake. All that is absolute foolishness. ଆମେ ବିରକ୍ତି ହେଇଯାଉ ନିଜ ଉପରେ, ହେ ବେକାର ହେଇଗଲା, ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, କ'ଣ କହୁ, ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ମେଡ୍ ଏ ମିଷ୍ଟେକ୍। ହେଇ ପୁଣି ଗୋଟେ କ'ଣ ଭୁଲ କରିସାରିଣି, କେଉଁଠି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ଏମିତି କାହିଁ ହେଲା, ସେମିତି କାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବିଫଳତା ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ଆସେ, ଆମେ ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦେଇକି ଏମିତି ପାଟିମୁଣ୍ଡ କରି ଚାଲୁ। ମାକାଲ all that is absolute foolishness. ହତୋତ୍ସାହିତ ହେବା ଏ ଗୋଟେ ହାବିଟ୍ ଆମର। ଫେଲିଗଲେ ହତୋତ୍ସାହିତ ହେଇଯିବ, ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟିରୁ ଆକୁ ଧରିକି ଆସିଛି। ମା କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି, ମା କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି, ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଆମ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆକୁ କରିନୁ, ଏଇଟା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଆସିଛି, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଦିନ ରହିଆସିଛି, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ରହିଆସିଛି। ଏଇ ଜନ୍ମରେ ମା ସ୍ୱୟଂ ଆସିଲା ପରେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଉପରେ ତମକୁ ଆକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରୂପାନ୍ତର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ସମୟ ବା ଏଇ ଜୀବନ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ସାଧନା ଆମର ଅନୁକୂଳ, ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁଯୋଗ। ମା ଶ୍ରୀବନ୍ଦ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିକି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଶକ୍ତି ଆଗରେ ଏ ବାଧା ମାନେ କିଛି ବା ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ନା, ବିକଜ ୱି କ୍ଲିଙ୍ଗ ଟୁ ଦେମ୍। କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ପାଖରେ ରଖିସାରିଛୁ, ଏତେ ଅଧିକ ନିକଟତର ସେମାନେ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏପରିକି ଆମ ନିକଟତର ବନ୍ଧୁ, ନିକଟତର ବସ୍ତୁ ଏସବୁ ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ବାଧା ମାନେ ବହୁତ ବେଶୀ ନିକଟତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆସକ୍ତି ମାନେ ସବୁ ଆମ ଭିତରରେ ସବୁ ୱିକନେସେସ୍। ତାପରେ ସିମ୍ପଲି ଟେଲ୍ ୟୁର ସେଲ୍ଫ, ୱି ଡୋଣ୍ଟ ନୋ how to do things as they ought to be done. Well, they are being done for us. Comfort me. ମା କହିଲେ ନିଜକୁ କହ, ସିମ୍ପଲି ଟେଲ୍ ୟୁର ସେଲ୍ଫ, ନିଜକୁ କହ। କ'ଣ କହିବ? We don't know how to do things as they ought to be done. ଜିନିଷ ସବୁ କେମିତି କ'ଣ ହେବା କଥା ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, କରିପାରୁନୁ। ଭୁଲ ଭଟକା ହେଇଯାଉଛି, ଫେଲ୍ ହେଉଛି, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ହେବା କଥା, କେମିତି ହେବା କଥା। as they ought to be done. Well, they are being done for us. ସେମାନେ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ, ସେମିତି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କମ୍ଫର୍ଟ ମେ, ଏମିତି କହ, ଆସୁ ଯାହା ଆସୁ, ହଉ ଯାହା ହଉ। ଆଚ୍ଛା, କେତେବେଳେ ଜଣେ କହିବ ଆସୁ ଯାହା ଆସୁ, ହଉ ଯାହା ହଉ? ଦୁଗଲା ପତଲା ଦରିଦ୍ର ମଣିଷ ଏମିତି କହିପାରିବନି। ଦୁଗଲା ପତଲା ମାନେ ଶରୀରରେ ନୁହଁ, ମୁଁ କହୁଛି ହୃଦୟରେ ଶକ୍ତି ଥିବ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବ। ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଫେସ୍, ଯାଉ, ୱି କ୍ୟାନ୍ ଫେସ୍ ଏନି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ୱି କ୍ୟାନ୍ ମିଟ୍ ଏନି ଡେଞ୍ଜର। ଆମେ ସବୁ କିଛି ଫେସ୍ କରିପାରିବା, ଆସୁ ଯାହା ଆସୁ। And if we could see to what extent all that seems to be, yes, a difficulty, a mistake, a failure, an obstacle, all that is just to help us so that the relation may be more perfect. এইটি মা আসল কথাটা কহিলে। And if we could see to what extent all that seems to be, ତାପରେ ତମେ ଦେଖିପାରିବ, ଆମେ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବ ବା ଦେଖିବ ଯେ ଏଇମାନେ ସବୁ ପ୍ରକୃତିରେ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଅସୁବିଧା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏ ଡିଫିକଲ୍ଟି, ଏ ମିଷ୍ଟେକ୍, ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା, ଗୋଟେ ତ୍ରୁଟି, ଗୋଟେ ବିଫଳତା ଏବଂ ଗୋଟେ ବାଧା, ଏସବୁ ବାଟରେ ତମେ ଭେଟିଛ। All that is just to help us, all that is just to help us
ତମେ ଯେତେବେଳେ ଡେମ୍ କେୟାର ଭଳିଆ କହିଲ ହ୍ୱାଟ୍ ମେ କମ୍, ଆସୁ ଯାହା ଆସୁ, ତାପରେ ଦେଖିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଅସଲ ରୂପ ସେମାନଙ୍କର ଦେଖିପାରିବ, ଅସଲ ରୂପ ଦେଖିପାରିବ। ଗୋଟେ ପଥର ପଡ଼ିଛି, ସେ ବାଟ ଗଲାବେଳକୁ ଝୁଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ଏବଂ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଝୁଣ୍ଟିଲ ପଥରଟା କାଢ଼ି ଫିଙ୍ଗିଦେଲ। କାହିଁକି ତମେ ପଥର ଫିଙ୍ଗିଲ, ଝୁଣ୍ଟିଲ କାହିଁକି? ନା ପଥରଟା ସେଠୁ ଉଠାବା ଦରକାର ଥିଲା। ସେ ଥିଲେ ତମ ପରେ ଆଉ କେହି ଝୁଣ୍ଟିଥାନ୍ତା। ସବୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ସାଧନା କଥା ପଡ଼ିଛି ଏଠି, ତମେ କାହିଁ ଫିଙ୍ଗିଲ? ଅନ୍ୟମାନେ ତ କେହି ଫିଙ୍ଗୁ ନଥିଲେ, ତମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଫିଙ୍ଗିନା। କାହିଁକିନା ତାହା ହେବା ଉଚିତ, ରହି ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତେଣୁ ତା ସ୍ଥାନ ଦୂର କଲା, ଏ ଗୋଟେ ଅବଷ୍ଟାକଲକୁ ତମେ ଦୂର କଲ। ତମେ ଜାଣିଲ ଯେ ମୁଁ ଏଠି ଝୁଣ୍ଟିବାଟା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଝୁଣ୍ଟିବାଟା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ all that is just to help us so that the realization may be more perfect. ଏ ସମାନ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର ଉପଲବ୍ଧି ଆହୁରି ଆହୁରି ଅଧିକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେବ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ପରଫେକ୍ଟ ହେବ। ତାପରେ କହୁଛି once you know that everything becomes easy. ଥରେ ଯଦି ତୁମେ ଏକଥା ଜାଣିଗଲ, ତାପରେ ସବୁକିଛି ତମ ପାଇଁ ସହଜ ହେଇଯିବ। ଆମ ପିଲାଦିନେ ମୋର ମନେ ଅଛି, ଗୋଟେ ମିଳିମିଳା ରୋଗ ଆସୁଥିଲା। ଏଇଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି ଆଜିକାଲି, ଆଉ ସେ ତାର ସତ୍ତା ନାହିଁ। ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ତାଠୁ ଆସିଗଲେ, ଆଉ ସେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ରହିଲେଣି, ଲୁଚିଲେ ଥିଲେ। ମିଳିମିଳା ହେଲେ ଥରେ ଆଉ ହବନି, ସେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଲି ହୁଏ। ମିଳିମିଳା ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଯଦି କେହି ଦେଖିଥିବେ, ମୁହଁ ଯାକ ସବୁ ନାଲି ନାଲି ଘିମିରି ଭଳିଆ ହେଇଯାଏ, ପୁରା ଜୋର ଜ୍ୱର ହୁଏ, 5-7 ଦିନ ଖଣ୍ଡ ରହେ, ତାପରେ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ମୁଁ ଜାଣିନି ମିଳିମିଳା ରୋଗରେ ଲୋକ ମରୁଥିବେ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାପିଯାଏ, ହେଲେ ଜଣକୁ ଆଉ ସବୁ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଘରମାନଙ୍କରେ ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ହେଇଗଲେ ଯା, କାହିଁକି ଥରେ ହେଇଗଲେ ଗଲା, ଆଉ ହବ ତ ନାହିଁ। ହବାଟାକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଜିନିଷ, ଥରେ ହେଇଗଲେ ଗଲା, ତା ଭିତରୁ ସେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଗଲା। 20 ବର୍ଷ ଯାଏ କାଳେ ମିଳିମିଳା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହୁଏ। ମୋ ପିଲାଦିନ କଥା ମୋ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଜାଣିନୁ 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହବରେ, ଯଦି ହେଇଗଲା ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଆଉ ଯାଇ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବ, ଏ ମୋତେ ମିଳିମିଳା ହରେ ହରେ, ମୋତେ ମିଳିମିଳା ହରେ, ମୋର ହେଇଗଲା, ସେମିତି ତ କରିବନି। ସିଏ ତ ଆପେ ଆପେ ଆସିବ ତମ ଭିତରକୁ ପଶିବ। କାରଣ ଘରେ ଜଣକୁ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହବ। ଯେମିତି ଆଖି ଧରା, ଆମ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଯାହାର ଆଖି ଧରିଛି, ଗୋଟେ କଳା ଚଷମା ପିନ୍ଧିକି ଆସିବ, କିରେ ତ ଧରିଛି କି ନା, ଏଇ ସିଆଡ଼େ ଯା, ସିଆଡ଼େ ଯା, ସିଆଡ଼େ ଯା, ମୋ ଆଡ଼େ ଯାହାନି, ମୋ ଆଡ଼େ ଯାହାନି। ନ ଚାହିଁଲେ ହବନି, ଛାଡ଼ିଦେବ ତତେ, ନାହିଁ ସେଟା ପବନ ଉଡ଼ିକି ଆସିବ, ପବନ ଉଡ଼ି ଆସି ହେଇଯିବ। ସେ ଆଖି ଧରା ହଉ, ମିଳିମିଳା, ଏମାନେ ସବୁ ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ହୁଏନି। ଆଖି ଧରା ବୋଧେ ହୁଏ କି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମିଳିମିଳା ହୁଏନି, ହାଡ଼ ଫୁଟି ମିଳିମିଳା ଏମାନେ ସବୁ। ଏନିୱେ, ନେକ୍ସଟ ମେସେଜକୁ ଯିବା। Shocks and trials always come as a divine grace to show us the points in our being where we fall short and the movements in which we turn our back on our soul by listening to the clamor of our mental being and vital being. Shock ମାନେ ଆଘାତ, जो शॉक कहते गोटे शॉक ହେଇଗଲା, ମେଣ୍ଟାଲ ଶକ୍, ଭାଇଟାଲ ଶକ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏଲ୍ସ। ତୁମେ ବେଳେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଟ୍ରାଏଲ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା। ଏଭଳିଆ କୌଣସି ଆଘାତ କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷା ଯଦି ତୁମେ ଆସିଗଲା ଜୀବନରେ କେବେ, ସେ କମ୍ ଆଜ୍ ଏ ଡିଭାଇନ୍ ଗ୍ରେସ୍, ଦିବ୍ୟ କୃପା ଭଳି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ଟୁ ଶୋ ଅସ୍ ଦି ପଏଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଆୱାର ବିଙ୍ଗ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ନା, ଆମ ସତରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ୱି ଫଲ୍ ସର୍ଟ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛୁ, ଆମର ନିଅଣ୍ଟ ଅଛି, କମ୍ ଅଛି। and the movement in which we turn our back on our soul, ଏବଂ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା, ଆମ ଆତ୍ମାକୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଉଛୁ। ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ପାଖରେ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଉଛୁ, ଆଉ ତା ଆଡ଼ୁ ଚାହୁଁନୁ, ତାକୁ ଫେରେଇ ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଚାହୁଁଛୁ ନା
by listening to the clamor of our mental being and vital being. ଆମର ମାନସିକ ସତ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତାର ଯେଉଁ କ'ଣ ବାହ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ସବୁ ତାର ସବୁ ଆନନ୍ଦ ମଜା ମଉଜ ମଜଲି ଆକୁ ସବୁ ଆମେ ତାରି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛୁ। ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଇଛୁ। ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଇ ଏପଟ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏଲ୍ସ ଆସେ, ଆମ ଜୀବନରେ ଆଘାତ ଆସେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଘାତ ଆସେ, ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ତମେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ ଜୀବନରେ? ତମେ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନରେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ? ପ୍ରାଣର ଆସକ୍ତି, ବାସନା, ମନର ଆସକ୍ତି ଏଇସବୁ ପାଇଁ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଖୋଜୁଛ? କାହାକୁ ତମେ ଚାହୁଁଛ? କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ? କାହା ପାଇଁ ଆସିଛ ସଂସାରକୁ? ଯେତେବେଳେ ତମେ ଭୁଲିକି ସେପଟେ ମନ ପଶିଯାଅ ସେତେବେଳେ ତମକୁ ଏଇସବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ବାଧା ସବୁ। ସେଟା ଡିଭାଇନ୍ ଗ୍ରେସ୍ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ଦିବ୍ୟ କୃପା ଆଣିକି ଦିଏ ତମକୁ। ଯେଉଁ ଆଘାତ ସବୁ କେଉଁଠି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମିଳୁଥିବା ଆଘାତ ନୁହଁ। ଇଏ ଦିବ୍ୟ କୃପା come as a divine grace to show us the points in our being. ଦିବ୍ୟ କୃପା ଭଳି ଆସି ପହଞ୍ଚେ ଆମ ପାଖରେ ସେମାନେ। If we know how to accept these spiritual blows, ଆଘାତକୁ ଯେଉଁ ବ୍ଲୋ ବୋଲି କହିଲେ, ଯଦି ଆମେ ଜାଣୁ, if we know how to accept these spiritual blows, এই ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଘାତକୁ ଯଦି ସହିବା ପାଇଁ ବା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମର୍ଥ ହଉ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଘାତକୁ ସହିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହବା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ହବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଆମ ଜୀବନରେ। ସହିପାରିବା? ଏଠି କ'ଣ କହୁଛ? ସହିପାରିବା? ପଚାରି ଆସନ୍ତୁ। ସହିବି, ନିଶ୍ଚୟ ସହିବି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଘାତ ମୋ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଆସିବ ସବୁ ମୁଁ ସହିବି। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବ୍ଲୋ, ଏଣୁ ତେଣୁ ବାଜେ ଆଘାତ ସବୁ ସହୁଛି, ଏଣୁ ତେଣୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଆଘାତ ମୋ ଜୀବନରେ ସହି ସହି ଆସିଛି। ଆତ୍ମାର ଆଘାତ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଘାତକୁ ସହିପାରିବିନି। If we know how to accept the spiritual blows with due humility, ମାନେ ମା କି କୃପା କରି ମୋତେ ଗୋଟେ ଆଘାତ ଦେଲେ, ହମ୍ବଲନେସ୍, ବିନମ୍ରତା ସହିତ, ମା ଏଇ ଆଘାତ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି, ମୋତେ କେମିତି ଦେଲେ କେମିତି? ଏତେ କୃପା ୱିଥ୍ ହ୍ୟୁମିଲିଟି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ, ଆଘାତକୁ ବିନମ୍ରତା ସହିତ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ। We are sure to cover a great distance at a single bound. ଯଦି ଏହା କରିପାରିଲ, we are sure to cover a great distance. ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ବେଶ କିଛି ଦୂରତ୍ୱ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା। at a single bound. ବାଉଣ୍ଡ କ'ଣ? ବାଉଣ୍ଡରୁ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଯୋଉ 4ରେ ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ହେଇଯାଏ, 6ରେ 6, ଛକା 4 ବାଉଣ୍ଡରୀ। ବାଉଣ୍ଡ ସେଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୀମା, ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଦୀର୍ଘ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ଗୋଟେ ଥର। ତେଣୁ ସକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏଲ୍ସ ଏସବୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ କୃପା ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇ ପାରିଲେ, ଏଇ ଦିବ୍ୟ କୃପାକୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଘାତକୁ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇ ପାରିଲେ, ତାହେଲେ ତାହା କାମ କରେ। ବ୍ଲୋଜ୍, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବ୍ଲୋଜ୍ କେମିତି ସ୍ୱୀକାର କରିବା? ବିନମ୍ରତାର ସହ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଏଇ ଆଘାତ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ମା ମୋତେ ଦେଲେ କୃପା କରି, ଆଉ କାହାକୁ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କୃପା ମାଙ୍କର, ଆଘାତ ଗୁଡ଼ାକ ମାଙ୍କର କୃପା ବୋଲି ଯଦି ନମ୍ରତା, ବିନମ୍ରତା ସହ ସହିପାରିବା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ବେଶ କିଛି ଦୂର, ଅଧିକ ଦୂର ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବା। ଭଗବତ ସେବକର ପ୍ରାର୍ଥନା। ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ହେ ଭଗବାନ, ଜୟ ହେଉ ତୁମର। ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ବିଘ୍ନ ନ ଘଟାଏ, କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୁମର ଆବିର୍ଭାବରେ ବିଳମ୍ବ ନ ଘଟାଏ। ସକଳ ବିଷୟରେ, ସକଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଆମମାନେ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆମମାନଙ୍କ ସତ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ
उच्चतम चूड़ारू तुच्छतम प्रत्येकटी कुशरे पुण्य तुमठारे आमମାନଙ୍କର निष्ठा हुए ଯେପରି सर्वांगीन चिरंतन आम मैंने अन्य सबकि परिहार कर चाहूँ संपूर्ण रूपे तुम प्रभाव अधीन रही आम मैंने केवे जेपरी न भूलु तुम निकट में गभीर भाव निबिड़ भाव कृतज्ञ रही प्रति मुहूर्त तुम्हें आम को जो अपूर्व संपद सब दान कर जाऊछ से सबूर किसी जेपरी आम मैंने अपचय न कर आमर प्रत्येक अंग जेपरी तुम कार्य सहचर हुए से सब जेपरी प्रस्तुत हो उठती तुम सिद्धि परम सिद्धिकर्ता हे भगवान जय हो तुम विजय जय आमर ज्वलंत सक्रिय चरम अटल विश्वास इंग्लिश प्रेयर इन द नेम ऑफ द मदर फॉर द सेक ऑफ द मदर बाय द पावर ऑफ द मदर with the strength of the mother to all adverse harmful being or force I order to quit this place at once and forever.